So guys, may ginagawa akong boga dito guys. Kaya forward muna natin guys. Guys. Tapan ko na. Ay, dito guys. Yan. Guys, balik ko na guys. Iinom ko yung pagkabit. Guys. So guys, pakita ko lang mamaya pagtapos na guys. So, tapos na nga pala guys. Ito guys, yung ano ko guys. Yung boga ko guys. Mini boga guys. Yan guys, oh. Yan. Kakatapos lang guys eh. Kaya, ano pang hinihintay natin guys? Sound check na natin. Guys, ito na guys. Guys, lakas. Guys, isa pa. Ito na guys. Guys.